नवा आतुरेन से नवा पीढ़ीरेन मांझी बाबा साथे मांझी बाबा रेन गुड़ी गुड़ी को ओना साथे सानाम नेता पेड़ा को जहां नौकाना मिटेन रिस्का दिन रे से गहिर नुमाना दिन रे सेटल ना बना इनखन मारंग को दो जोहार और हुडिंग को दो दुलड़ा सिस्टम बड़ा चोकाते मिटबार कथा लेदा जेहेतु छठी को हेना कोआ जदि नरनी मांझी बाबा परमिशन मने तालागडी छठी गड़ांग ते लेके आती कारण दो हुयो कना नोगी कारण बांग बुझ काते बांग बुझाव कते जो जहाना अर्थी हुआ ओना दो समाज पक्षे बड़ी हुआ ओना खातिर ते जहां तिना अब बन बुझ कदा से अपन बुझ तो दगा को ताहले अब जहां जोश से जहां जोश आते तेहेन धनसिमला पेड़ साथ सोनामुखी मुलुक जहां कुरुमुटुई सापड़ाव का नोआ दो तरफन अडी साई साई सा से हटो गड जोहार যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম আমার মাতৃভাষা সাঁওতালি সেই সাঁওতালি মাতৃভাষা আজকে সারা ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বের কাছে অনেক পুরনো। আগের একজন বক্তা বলছিলেন যে 15 বছর আগে আমরা হয়তো জানি না পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই এই ভাষাটা হচ্ছে ইন্ডিজিনাস মানে অনেক পুরনো সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে আজকে আমরা এত কম ভাষাভাষীর মানুষ এই সাঁওতালি ভাষাতে কথা বলছি এবং সাঁওতালি ভাষাটা না বলার কারণে কি হচ্ছে দিনের দিন আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানি প্রত্যেক সেকেন্ডে প্রত্যেক মিনিটে প্রায় 100 থেকে 200 ভাষা হারিয়ে যায়, সেটা ইতিহাস সাক্ষী আছে। সেই জায়গাটাকে যাতে অটুট রাখতে হয় এবং প্রত্যেক ভাষাভাষীর মানুষ তাদের যে অধিকার তাদের যে সাংবিধানিক রাইট বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর বলেছিলেন যে নিজেকে বাঁচতে গেলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং নিজের লড়াই জারি রাখতে হবে এবং নিজের জাতিসত্তাকে বজায় রাখতে হবে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে 2003 সালের 22শে ডিসেম্বর ঠিক আজকের দিনে আমাদের সংবিধানের 8ম তফসিলতে সাঁওতালি ভাষা যেটা অফিস আদালত প্রত্যেকটা জায়গাতে নিজের ভাষায় নিজের লিপিতে পড়াশোনা করার যে অধিকার সেই অধিকারের যে দাবি দীর্ঘদিনের দাবি সাঁওতালি তথা আদিবাসী জনগণের ছিল সেটা কিন্তু আজকের দিনে হয়েছিল। সেই কারণের জন্য যে সমস্ত বীর শহীদ सावता सुसरिया सावता लौड़िया साना मनमी कोटेन इन पाटा कोन कहायना घड़ी रूप से जोहार ताले ये 22 तारीख जे आज के 22 डिसेम्बर এই ডিসেম্বর দিনটি সারা ভারতবর্ষব্যাপী তথা সারা বিশ্বে যেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজন বিরাজ করছেন সেই জায়গায় আজকের এই দিনের যে মাহাত্ম্য আমরা তুলে ধরছি। একটা ভাষাকে স্বীকৃতি দিলে বা একটা ভাষাকে স্বীকৃতি দিলাম এটা কিন্তু আলটিমেট নয়। এই ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার জন্য দরকার সঠিক পরিকাঠামো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমানে যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তরফে উনি চেষ্টা করেছেন আমাদের ভাষাটাকে বোঝার এবং সেই বোঝার জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার ছিলেন ওনারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু পড়াশোনার যে পরিকাঠামো দরকার সেই পরিকাঠামোটা ছিল না। কিন্তু কিছুটা হলেও আজকে আমরা বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন ব্লকে যেখানে আদিবাসী মানুষজন বেশিরভাগ জায়গায় বেশি পরিমাণে আছেন শতাংশের হারে সেই জায়গাতে সাঁওতালি অলচিকি লিপিতে পড়াশোনা করানো হচ্ছে। অলচিকি লিপিতে পড়াশোনা করালে যারা গার্জিয়ান আছেন বা আমি যদি আমার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করাই তাকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সেই লক্ষ্যটা যদি আমরা সরকারের কাছে সঠিকভাবে না বোঝাতে পারি যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদেরকে যদি আমরা বোঝাতে না পারি ওনারা কিন্তু হয়তো আমাদের দাবি দাওয়াগুলো সঠিকভাবে পেশ করতে পারবেন না। আজকে যেমন বিজয় দিবস উদযাপন করছি তার সাথে সাথে আমাদের আজকে ডিমান্ডও রাখতে হবে সোনামুখী মুলুকে যেমন আদিবাসী লিপি বা সাঁওতালি যে পার্সি বা সাঁওতালি ভাষা যেটা বলছি সেই সাঁওতালি ভাষার যে অলচিকি লিপিতে যেন প্রতিটা ব্লকে অ্যাটলিস্ট প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজ ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা জায়গাতে যাতে আমরা পড়াশোনার সুযোগ পেতে পারি এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে চাকরির ক্ষেত্রেও এবং সেই জায়গাটা যদি অটুট থাকে সেটা কিন্তু আমরা এই মঞ্চ থেকে আমার তরফ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি সরকারের কাছে ডিমান্ড রাখছি। কারণ আমরা জানি একটা মোটরসাইকেল বা একটা গাছ যখন একটা শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়
একটা শিশুকে যদি আমরা লালন পালন না করি অচিরে কিন্তু অপুষ্টিতে সেই শিশু হয়তো সে সমাজের মেরুদণ্ড হিসাবে যেটা আমরা ভাবছি সেই মেরুদণ্ড হয়তো ভেঙে পড়তে পারে। সেই কারণে প্রত্যেক মানুষ আমরা কি করি, আমার বাড়ির যে বাচ্চা আছে সেই বাচ্চার প্রতি লালন পালন করি এবং গভর্নমেন্টও দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় ICDS সেন্টারের মাধ্যমে যাতে করে সঠিক পুষ্টির সরবরাহ হয়, সেই পুষ্টিটাকে যাতে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া যায় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা ক্যাম্প করে থাকেন। তাহলে এই যে কথাগুলো বলছি এই কথাগুলো বলার একটাই উদ্দেশ্য, কারণ একটা জিনিস দিয়ে দিলাম সে দেওয়াটাকে যদি আমরাও যারা আদিবাসী জনগণ আছি বা সাঁওতালি জনগণ যারা আছি আমাদের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে আমাদের যে সৃষ্টি, আমাদের যে কৃষ্টি, আমাদের যে পরম্পরা, সেই পরম্পরাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে আমাদেরকেও কিন্তু এই যোগদান নিতে হবে। কারণ আমরা যদি কোনো গভর্নমেন্টকে বুঝাতে না পারি, কোনো জনপ্রতিনিধিকে বুঝাতে না পারি, তাহলে আমরা যেটা আশা করছি সেই জায়গা থেকে হয়তো নাও পেতে পারি। তো যাকে আমি আশা করব প্রধান সাহেব আছেন ধানসিমলার, উনি ওনার বক্তব্য আমরা শুনলাম এবং আগামী দিনে আমাদের যে সমস্ত কথাবার্তাগুলো বলছি বা বলার চেষ্টা করছি, যদি বিডিও ম্যাডাম থাকতেন বা অন্যান্য আধিকারিকরা যদি থাকতেন তাহলে আরও আমরা সমৃদ্ধ হতাম। আগামী দিনে হয়তো ওনারা পার্টিসিপেট করবেন। তো আজকের যে বিশেষ মুহূর্ত সেই মুহূর্তটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমি সাঁওতালিদের দু এক কথা বলছি। সেটা হচ্ছে কি আবো যাহা দিনা সান্তাড় হড় হেনা বোনা সারা ভারতবর্ষরে আর যদি বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টে ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱞᱞᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤᱢᱞᱟᱯᱟᱞ ᱨᱟᱭᱯᱩᱨ ᱠᱷᱟᱛᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ। তাহলে আবহাওয়া যাহা পরম্পরা সে আবহাওয়া যাহা লাই লাকচার उना जथात करते जो व्यवहार दाड़ा से जथात करते व्यवहार उना लगित अब निहत बड़ा लगती कारण ओकालेकान जायगा रे ओकालेकाना जिनिस अड़तिया उना अड़ती बांग बड़ा ताहले खान दो उना दो ठीक बांग हुआ तावड़ी गोंके मिताय कान थाय मिटिन गोगो हड़ अड़ती के आय ठीक गया अब अड़ी गौरवना सेरें से गौरवना रड़ जहाँ ते दमेल दमेल सानतार दमेल दमेल आदिवासी को मिलना नो भाषा आंदोलन में कारण हो जे उना सेरें रड़ तला तेगी सेरें रड़ तला तेगी अब सानाम मनमी मीन अकाबना कारण पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाँ लेला ऑल मिना तमा रड़ मिना तमा धर्म मिना तमा आभो मिना ऑले मादरे रड़े मादरे धर्म में मादरे आमो मादो तले हम जे नोकना गालमाराव नुआ गालमाराव दो आबोरन बाबू माई ताको ठेन जहाँ को हाथे सेरें तलाते पसना कान थाय निता दो परसी चर्चा साहेब चर्चा अड़ी जस्ती कना एवं उना दो बोई आकाते तो भागे भागे बोई को पतब को नामो कना जहाँ पतब पढ़ाव काते आम इन हयतो दाव बम नाम दाड़ा कावदा जहाँ स्कूल रे पढ़ाव ना यदि इच्छा तहन खान अवश्य आबो जहाँ ऑल चिकी आखरते जहाँ बोन ऑल ना कथा बोन लेदा उना दो उलारा ताहा काते हो आराम से चढ़ा गनो ताला आबो रोड इन निजे जुदी बइन तुलड़ा से इनन बाबू माई ताको हापेन दे जुदी बइन चढ़ा चदड़ा कोआ ताहले खान दो अडी अनान अटेक्टर बोन पढ़ाव दड़ा तो उना खातिर सनम कोठे नेहर तेहኛ नो जहाँ दिन नुंका गे आर हो बाबू माई ताको ठेन से यंग जनरेशन ठेन अडी काजाक सही मोने रे बेधाव तहना उना खातिर तेगी नोंकाना जहाँ गालोच आखड़ा जहाँ सावबड़ा हुई कना नोआ रन सपड़ाविया को आयमा सराहन चला को कना आर मिटन कथा लई काते मुचेदा कारण अब सानाम कुबन बड़ाया अब जहाँ सावहे से परसी नोआ परसी को मिता कना अरसी कारण अरसी ना जहाँ गौरव से अरसी ना जना एने अब सानाम हड़ गिबन बड़ाया कारण सेता यू या मुठन जे लेका से ठीक गे से बान ओना सामांग रे अरसी समाज गिबन तेगोना अब संतार हड़ से अब आदिवासी कते गतागन हड़ अब भले से अब डेवलपमेंट ओका लेकाना पोजीशन रे हिना नोआ को बड़ा जन्नते अब साहे चर्चा साथे नो साहे हाबुरु रे अब एनएम निहत गे लगती कना होय ओना पढ़ाव तलाते होई दरा एवं ओना दो विभिन्न जायगा रे नो दफ्तर रे नो जते सेलादोमा एवं नोरे सरकारी चाकरी ना जहाँ दाव को हेना BCS IS IPS नोंकाना जते कुकमोन नेल दामा एवं नोरे सरकार हो अडी गान गड़ो एमो कना ताले आबुआ गड़ो दो अडी जस्ती दरकार कना तो ओना खातिर इने खटो माचा गालमाराव बन जस्तिया तेह냐 जहाँ दिन तेह냐 जहाँ मुहूर्त से तेह냐 जहाँ एनएम जहाँ तिना गकुड़िया लौड़िया सावता दरदिया से वीर बांटा को आको बांग चिंता काते निजेरा समाज बांचा लगी निजेरन पोपोंगड़ा को से हापेन दिन पोपोंगड़ा को नायते नापायते दहो लगी आको जीवी लाना काते को लाला से अब जहाँ तिना नितो साहेद रे
नाना हुनर पतब बन नेलदा उनारे सारा निंदे बेंगेत काते अडी दामी दामी कथा से अडी दमे दमी गालमाराव उनारे को ऑल तोल दोहो कदा से ऑल तोल दोहो चला कना नोरे जहां गोंगे को जपड़ा हना कुआ इन पहटा कोन दसर काते आरहो लासाहे जोहारी चला गोना मा एनकान सानाम कोगे तेहे냐 जहां गालमाराव सारगो सेगुन को नोआ आज दोहो काते मन वचिरे दुलवाकान मनन पाया को दोहा काते इन पहटा कोन फुल से जोहार और कड़ी कड़ी बहु मई ताको हापेन निरे आरहो नोका की साहेब चर्चा सानताली परसी हारा बुरु रे आपे एनेम ताहन तापिया से आले गरो सपोर्ट सारा देख की हेना नोआ को लेई काते की सानाम को नपाय बन ताहना सानाम को नपाय बन दोहो कुआ और हापेन निरे सारा विश्व रे सानताली परसी से सानाम परसी लिका की गरो बाते रोड तलाते ऑल तलाते आबा उपरुम बन दोहया नोआ आज ताहेना मायनकान जोहार Manutan Dr. Semua Sansta ayah kata ko abo asawata jitar na persi dikata jahay dia bana adi tamal dabal kata kunate abo